अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र। हम मौजूद हैं क्वेटा प्रेस क्लब के सामने, जहां पर अलामती भूख हड़ताल पर बलूचिस्तान फ़िज़ियोथेरापिस्ट एसोसिएशन के बैठे हुए हैं और इनके यहाँ पर कुछ मुतालबात हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं। ये कह रहे हैं कि पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरा मन हमने एहतजाज भी किए, बिलाखिर हम मजबूर हो गए हैं कि हम अलामती भूख हड़ताल पर बैठ जाएं। तो सबसे पहले बिरादर अपना तारुफ़ करवाएं, ये बताएं कि आपका नाम क्या है, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और कब की आपने डिग्री कर रखी है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर राशिद रहमत है। मेरा ताल्लुक़ यहीं बलूचिस्तान से है। हमने डीपीटी प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में 2014 में, एचईसी की तरफ से ये एक डिग्री था जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रहा है। तो 2014 में हमने डिग्री स्टार्ट किया था, 2019 में कंप्लीट होना था। कोविड की वजह से एक साल लेट हो गए। तो 2020 से हम फ़ारिग उल तहसील हैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से, और एक साल का हाउस जॉब भी हमने शेख खलीफा बिन ज़ैद हस्पताल से क्लिनिकल प्रैक्टिस किया हुआ है, हाउस जॉब किया हुआ है वहाँ से। तो उसके बाद जब हमने अपना डिग्री कंप्लीट किया तो बलूचिस्तान में पॉलिसीज़ का सेहत के हवाले से जो फुकदान है और कोई भी पॉलिसी नहीं बनाया गया। तो इस वजह से जो हमारा कम्युनिटी है, जो हमारा शोबा है, वो डायरेक्टली इससे इफ़ेक्टेड हुआ। तो हमने सेक्रेटरीट में जो आला हुक्काम हैं, जो हेल्थ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनसे बात किया कि बाकी सूबों में जो प्रोफेशनल हेल्थ फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो वहाँ पे काफ़ी बेहतरीन ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं हेल्थ के हवाले से, और काफ़ी बेहतरीन इक़दाम भी किए हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। पर अफसोस है कि बलूचिस्तान में इस फील्ड के हवाले से कोई भी ख़ासा पेशरफ्त नहीं हुआ इस फील्ड के हवाले से। सही, जब कोई भी डिग्री या कोई प्रोग्राम लॉन्च होता है तो उसका पूरा फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है, उस पर काम किया जाता है कि भाई इतने स्टूडेंट हम लेंगे, इतनी जॉब्स हम देंगे, इसका ये काम है। ज़ाहिर बात है इतने प्रोग्राम थे, आपने सब को छोड़ के आप जो फिजियोथेरेपी की जानिब गए हैं, तो क्या था, किस चीज़ ने आप लोगों को मजबूर किया कि आप वहाँ जाएं? उस वक्त प्रोफेशनल कोई लोग थे या आप लोगों ने कहा कि नया प्रोग्राम है तो इसका आगे अच्छा स्कोप होगा? देखें, जो फिज़ियोथेरेपी फ़ील्ड है ये हेल्थ रिलेटेड फ़ील्ड है ना। आप मफाद आमा के लिए काम करते हैं। जो चीज़ हेल्थ रिलेटेड हुआ तो इसका अच्छा खासा एक स्कोप होता है मुआशरे में। आप हेल्थ को मज़ीद फ़रोग़ देते हो अपने मुआशरे में। तो फ़िज़िकल थेरेपी जो है ना, काफ़ी जो बीमारियों का मजमुआ होता है, जो जिस्मानी डिसेबिलिटीज़ होते हैं या तो कंजेनाइटल जिसे हम कहते हैं पैदाइशी बीमारियाँ होते हैं, इस हवाले से इस फील्ड में काफ़ी बेहतर कारकर्दगी हुआ था। तो इस तरह नहीं कि हम लोग डायरेक्टली अचानक से इस फील्ड में आ गए, इसके बारे में हमने स्टडी किया हुआ था। ये बाकी दुनिया में जो तरक्की याफ्ता दुनिया में इस फील्ड का अच्छा खासा रोल है। तरक्की याफ्ता दुनिया के अलावा पाकिस्तान के बाकी सूबों में, बलूचिस्तान के अलावा, इस फील्ड को एक अच्छा खासा पजीराई मिला हुआ है। पर बलूचिस्तान में सिर्फ फ़िज़िकल थेरेपी के अलावा बाकी जो जितने भी शोबे हैं उन सब में भी ये ग्रीवियंसेस पाए जाते हैं कि उनके लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ख़ासे इक़दामात नहीं उठा रहा। सही, एक और भाई से पता करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एक जो फिजियोथेरापिस्ट है उसकी क्या क्या मतलब काम होते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि ये स्किन स्पेशलिस्ट है, ये इस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, तो जो फिजियोथेरापिस्ट हैं ये कौन कौन सी बीमारियों का या कौन कौन सी वो होती हैं जिनका इलाज करते हैं। तो सबसे पहले बिरादर अपना तारुफ़ करवाएं और आप हमें थोड़ा सा, हमारे नाजरीन को, जो फिजियोथेरापी है इसके बारे में थोड़ा सा मुख्तसर अल्फाज में ब्रीफ़ करें। मेरा नाम डॉक्टर वलीद है और मैंने फ़िज़िकल थेरेपी कंप्लीट की है 2017 में। तो बेसिकली फ़िज़ियोथेरेपी का स्कोप जो है वो सारे फील्ड्स में आ सकता है। जो हमारी ट्रीटमेंट्स होती हैं, जैसे मस्कुलोस्केलेटल, यानी कि जैसे लोग कहते हैं पट्ठों का, रगों का मसला है जिसकी वजह से लोग मेडिसिन्स की तरफ मूव करते हैं। तो अगर वो फ़िज़िकल थेरेपी की तरफ आएँ तो विदिन 2 to 3 वीक्स या 4 वीक्स में वो सॉर्ट आउट हो सकता है। जैसे हमारे न्यूरो के केसेस है, जैसे लोग कहते हैं जिसको फालिज, लकवा, तो ये ट्रीटमेंट भी आप फिजियो के थ्रू सॉर्ट आउट कर सकते हो। जैसे कुछ बच्चे होते हैं स्पेशल चाइल्ड, जिसे हम कहते हैं ना कि बचपन से जो है उनकी ग्रोथ सही नहीं हुई, तो उनकी हम रिहैब करवाते हैं। बेसिकली रिहैब के थ्रू जो है फ़िज़िकल थेरेपी से आप उसको मैनेज इजीली कर सकते हो। तो बेसिकली फ़िज़िकल थेरेपी बेनिफिट उन चीज़ों में होती है जैसे लोग मेडिसिन्स की तरफ जा रहे होते हैं।
تو میڈیسن کے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں, فزیوتھراپی کا زیرو سائڈ افیکٹ ہے. جیسے ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو شیٹکا ہے, جیسے رگو النساء یا ارک النساء, تو وہ بھی فزیکل تھراپی کے تھرو آپ اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہو. تو جتنی بھی ہیڈ ٹو ٹو تک کی بیماریاں ہیں سوائے جرنل ہیلتھ کنڈیشن کے جس میں آپ فیور وغیرہ نکال دو, وہ ہر چیز جو ہے فزیکل تھراپی ٹریٹ کر سکتی ہے ایزیلی. صحیح, آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری وہ جو میڈیسن کے تھرو جو مزید ایشوز کریٹ کر سکتی ہیں, فزیوتھراپی کے تھرو آپ اس کا جنرل طریقے سے علاج کر سکتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ جس طرح بھائی نے کہا کہ ہم نے وہ کیا 2019 میں ان کی ڈگری مکمل ہوئی, آپ کی 17 میں مکمل ہوئی, تو لوگ تو اتنے آ رہے ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ بولان یونیورسٹی نے بھی یہ پروگرام شروع کیا ہے, تو اس کی جابس کب سے نہیں آ رہی ہیں اور اب آپ لوگوں کی ڈیمانڈس کیا ہے؟ سر ان کی جو جابز ہیں وہ 2000 ویسے تو فزیکل تھراپی جو آئی ہے پاکستان میں وہ 2002 سے آئی ہوئی ہے. باقی پروونس جو ہیں جیسے ہمارے بڑے سندھ ہیں یا ہمارا KPK ہے یا پنجاب ہے, وہاں پہ پوسٹیں آنا 2008 سے سٹارٹ ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے بلوچستان میں دیر سے سٹارٹ ہوئی ہے فزیوتھراپی, لیکن اب ان کو 3 to 4 ایئرس ہو چکے ہیں. تو ایٹ لیسٹ ان کے جو پاس آؤٹ اسٹوڈنٹس ہیں وہ 500 پلس ہیں. تو ایٹ لیسٹ ان کو 500 آپ جابس دے دیں, ہاؤس جاب کر کے یہ کہاں جائیں ہمارے جو ڈاکٹرس ابھی پاس آؤٹ ہو گئے ہیں. دوسرا پھر اسٹیپ یہی ہوتا ہے کہ بندہ جن کے پاس ہیں کچھ بزنس والے ہیں وہ کلینکس کر لیتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس کوئی جاب نہیں ہے تو آپ کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور نہیں ہے. کیونکہ ہمارے باقی جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں, ہمارے MBBS ہیں, BDS ہیں, فارمیسسٹ ہیں یا آپٹومیٹرسٹ ہیں, ان سب کی جاب 17 گریڈ کی آتی ہے. صرف فزیکل تھراپی کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے ہیلتھ سیکٹری صاحب سے, CM صاحب سے, وہ آئیں یہاں پر. آپ سیکریٹریٹ گئے ہیں منسٹر صاحب سے, سیکٹری صاحب سے, ایڈیشنل سیکٹری سے یا وزیر اعلیٰ کی یا کسی اور سیاسی شخصیت سے اس بارے میں ملے ہیں یا پہلے یہاں پر آ کر بیٹھ گئے؟ نہیں, ہم نے تھرو پراپر چینل پہلے ہیلتھ سیکٹری سے ملاقات کی ہے, CM صاحب سے, ان کو اسٹرکچر دیا ہے, HSC کا کرائٹیریا دیا ہے. جب انہوں نے بالکل نگلیکشن شو کی ہے, اس کے بعد لاسٹ اسٹیپ یہی تھا کہ ایک بندہ اپنی میڈیا کے پاس آ جائے, پریس کلب میں آ کر ایک اسٹرائک کی کال کرے. پھر بھی اگر وہ نہیں سنتے تو یہ ایک بہت افسوس کی بات. آگے کا لائے عمل کیا ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں, کیونکہ ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ آپ MBBS والوں کی باتیں کر رہے ہیں, تو یہاں پہ ایک بڑی تعداد ان سے ناراض ہوتی ہے کہ جب ان کے کانٹریکٹ ختم ہونے والے ہوتے ہیں تو وہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں, حکومت کا یہ موقف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ان کو لگانا ہے تو کمیشن کے تھرو لگانا ہے. کیونکہ چاہے آپ ہوں چاہے وہ ہوں, جو ہیلتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں, اگر ایک بھی تھوڑا بہت وہ ہو گیا تو وہ تو بہت سارے لوگوں کی زندگیوں سے کھیل جاتا ہے. تو اب آپ کا بھی یہ موقف ہے کہ کمیشن کے تھرو یہ بھرتیاں ہونی چاہیے, اور دوسرا آگے کا لائے عمل کیا ہے؟ سر ہمارا بھی یہی ہے کہ ہم نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی ہے کہ کانٹریکٹ پہ رکھا جائے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ پوسٹ کریٹ کرو, جیسے ایک پروفیشنل طریقہ ہے. جو قابل ہوں گے وہ ٹیسٹ کلیئر کر کے آگے آ جائیں گے, جو نہیں کر سکیں گے اس کے لیے ہم کوئی اسٹرائک یا کوئی ہم ایسا ہنگامہ نہیں کریں گے کہ یہ کیوں نہیں سلیکٹ ہوئے. تو ہمارے صرف یہی ایک ڈیمانڈ ہے کہ آپ پوسٹیں کریٹ کر دیں تاکہ سب کے لیے آسانی ایک ہو سکے. جتنے بھی ہمارے تھراپسٹ جو ہیں ابھی بے روزگار پھر رہے ہیں, تو ان کو, اور دوسری ایک کنڈیشن یہ کہ ہاؤس جاب جو ہے وہ بھی ان پیڈ ہے. پھر بھی آپ اگر ہیلتھ سیکٹری کو, مجھے نہیں لگتا کہ ان کو پتہ ہوگا کہ میرے خیال میں ڈاکٹر والوں کی تو پیڈ ہے, جو ڈاکٹرز کرتے ہیں ان کو میرے خیال میں کسی MBBS والوں کو پیڈ ہے. MBBS والوں کی پیڈ ہے, فزیوتھراپسٹ کی پیڈ نہیں ہے. اور میں بھی گارنٹی سے بتا رہا ہوں کہ جو ہیلتھ سیکٹریز ہیں ان کو آئیڈیا بھی نہیں ہوگا کہ BMC میں اور شیخ زید میں یہ جا کے فری آف کاسٹ پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہیں. اور ایک ہاسپٹل میں 90 تھراپسٹ ورک کر رہا ہے جن بالکل ان پیڈ ہے. اور آپ کو آئیڈیا ہے کہ شیخ زید کتنا دور ہے یہاں سے. تو اگر یہ تھوڑا اس پر نظر ثانی کریں تو ایک ہیلپ ہو سکتی ہے. صحیح. آخر میں یہ بتائیے گا کہ ابھی بھی ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے ایسوسیشن بنا رکھی ہے. یہاں پہ کہتے ہیں ایسوسیشن غنڈہ گردی کا دوسرا نام ہے, چاہے وہ ٹیچر کی ہو, چاہے وہ ڈاکٹر کی ہو, چاہے وہ آج آپ کر رہے ہیں, یہ آپ کے مطالبات ہیں, بالکل جائز مطالبات ہیں, ہونا چاہیے, ہر ایک کو روزگار ملنا چاہیے, آپ تو پروفیشنل لوگ ہیں. لیکن یہی لوگ جب لگتے ہیں تو پھر ماشاءاللہ سے کوئی کاروبار کر رہا ہوتا ہے, کوئی دوسرے صوبے میں بیٹھا ہوتا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ابھی آپ نوجوان ہیں, لگنے جا رہے ہیں, اللہ کرے آپ سب لگ جائیں, تو اس حوالے سے آپ ہوں گے یا پھر وہی بلوچستان کی جس طرح روایت چل پڑی ہے؟ سر پہلے تو یہ ہے کہ آپ پوسٹیں تو کریٹ کریں, ٹھیک ہے. دوسرا چیک اینڈ بیلنس کا جو کام ہوتا ہے وہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کا ہوتا ہے یا کلینکل کوآرڈینیٹرز کا ہوتا ہے. ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے امپلائی کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ ڈاکٹرز جو آپ جن کا کہنا مناسب نہیں ہے کہ وہ کتنے دن ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں. اگر آپ جا کے رجسٹرز کھول لیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون کتنی ڈیوٹی دے رہا ہے. تو نیک نیت منزل آسان, باقی تو اور سے زیادہ میں کیا بولوں.
बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने सुनी इनकी बातें कि इनके ये मुतालबात थे। अगर आप देखोगे कि बलूचिस्तान में एक तो चीज़ पाकिस्तान में बड़ी देर से पहुंचती है और फिर बलूचिस्तान में आते आते उसको और दहाइयाँ लग जाती हैं। ये बड़ा आजकल लोग जा रहे हैं कि हमने मेडिसन, क्योंकि हम एक तो मेडिसन है उसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और फिर माशाल्लाह से पाकिस्तान में जितनी बन रही हैं उसके तो हैं ही साइड इफ़ेक्ट्स, तो लोग जनरल जानिब जा रहे हैं। फिजियोथेरापी अगर आप जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें अगर आप रेशो देखेंगे तो लोग ये पहली प्रायोरिटीज़ होते हैं। तो हमें भी जिस तरह भाई ने बताया, क्योंकि ये प्रोफेशनल लोग हैं तो इनको हमसे ज़्यादा पता है, तो ऐसे ही जाया जाए। इन लोगों की जितनी भी जायज़ डिमांड हैं, और होता यही है कि कोई भी प्रोग्राम जब आप शुरू करते हैं तो उस पर आप काम करते हैं, पहले उसकी जॉब्स देखी जाती हैं कि इतनी जॉब्स हैं, इतने हमने दाखिले लेने हैं। लेकिन यहाँ पर अपने कारोबार के लिए तो प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं, फिर लोग ऐसे दरपदर होते हैं। अब 5 साल एक शख्स ने लगाए हुए हैं, उसके बाद भी उसको मुस्तकबिल का वो ना हो कि पता नहीं जॉब्स आएंगी या नहीं आएंगी। या अगर एक फिजियोथेरापिस्ट जाके टीचिंग में जाता है या कहीं और जाता है तो फिर तो बिल्कुल ही उसकी फील्ड से हट के चीज़ होती है। तो हम उम्मीद करेंगे कि सेक्रेटरी साहब और मिनिस्टर साहब इनका जल्द से जल्द हल निकालेंगे। जिस तरह पिछले सेक्रेटरी साहब ने फार्मासिस्ट का निकाला, इसी तरह इनका भी निकाला जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।